Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Desta Musafira Kaltara NIM 54 dari Tadris Biologi B akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana tata cara sholat. Tata cara sholat yang pertama yaitu menghadap kiblat. Pasti setiap orang muslim jika akan melaksanakan sholat pasti akan menghadap kiblat. Jika tidak menghadap kiblat, pasti sholatnya itu tidak akan sah. Yang kedua, berdiri sempurna menghadap kiblat. Jadi jika seseorang itu sakit, boleh melakukan sholat dengan cara duduk, atau dengan jika tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Yang ketiga, pandangan ke arah tempat sujud. Yang keempat, niat. Niat itu diucapkan bersamaan dengan takbiratul ihram atau pada saat mengangkat kedua tangan, dan niat itu biasanya diucapkan di dalam hati. Bacaan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Niat yang pertama, niat sholat subuh. Niat sholat subuh yaitu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kemudian niat sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Niat sholat isya, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Jika seseorang itu menjadi makmum, maka ditambah dengan kalimat makmuman. Contohnya pada sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada am-makmuman lillahi ta'ala. Jika seorang itu menjadi imam, maka ditambah dengan kalimat imaman. Contohnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kelima yaitu bersedekap. Jadi setelah takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar dan niat di dalam hati itu bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu membaca doa iftitah. Baca doa iftitah yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surah pendek, contohnya seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan lainnya. Setelah membaca surah pendek yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram yaitu ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu diam sejenak sebelum melakukan tata cara selanjutnya. Dan cara ruku itu yaitu dengan membuka badan dan meletakkan kedua telapak tangan di lutut dan agak sedikit ditekan agar punggung bisa rata. Bacaan ruku yaitu subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih. Selanjutnya i'tidal. I'tidal itu gerakan setelah ruku, yaitu juga sama seperti takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dengan tumak ninah. Dan bacaan i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram yaitu sujud pertama dengan tumakninah. Gerakan sujud yaitu dengan menurunkan badan condong ke depan menuju tempat sujud, dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, disusul kemudian dengan meletakkan kedua tangan pada tempat sujud dan meletakkan kepala dan kening di tempat sujud. Dan kepala dan kening itu kening dan
kening dan hidung. Meletakkan kening dan hidung di tempat sujud. Dan kening dan hidung itu disentuhkan atau ditekan ke tempat sujud. Bacaan sujud yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya setelah sujud pertama yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu dilakukan dengan duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu dengan melipat kaki kiri dan mengembangkannya. Lalu pantat duduk di atasnya serta menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari ke arah kiblat. Bacaan duduk di antara dua sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara dua sujud yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram sujud lagi yaitu sujud kedua dengan tumakninah. Bacaannya sama yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya ini bangkit dari sujud, berdiri sempurna dan langsung bersedekap. Yaitu ini jika melakukan rakaat selanjutnya. Jadi setelah takbiratul ihram atau bangkit dari sujud itu berdiri sempurna dan langsung bersedekap, kemudian melakukan apa yang dilakukan pada rakaat sebelumnya. Dan ini pada saat rakaat kedua setelah sujud kedua, setelah takbiratul ihram kan sebelum takbiratul ihram kan sujud dulu setelah itu takbiratul ihram dan itu langsung membaca tasyahud awal. Tasyahud awal itu sama, tata caranya itu sama dengan duduk di antara dua sujud, yaitu dengan duduk iftirash. Bacaan tasyahud awal yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah itu kita mengangkat jari telunjuk dan diarahkan dan menghadapkan ke arah kiblat. Setelah itu, setelah tasyahud awal, takbiratul ihram, bangkit dari sujud, berdiri sempurna dan langsung bersedekap atau melakukan rakaat selanjutnya. Jika kita sedang melaksanakan sholat maghrib atau sholat isya, duhur, dan asar. Selanjutnya pada rakaat terakhir setelah sujud kedua itu kan takbiratul ihram. Kemudian melakukan tasyahud akhir, yaitu dilakukan dengan duduk tawarruk atau dengan duduk di tempat sujud dan memasukkan kaki kiri ke betis kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dan jari kaki menghadap ke arah kiblat. Bacaan tasyahud akhir yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan pada saat sampai di asyhadu alla ilaha illallahnya itu jari telunjuknya
mengangkat jari telunjuk dan dihadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya, setelah membaca tasyahud akhir itu ada bacaan tambahan yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu salam. Salam yaitu bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Itu dibaca saat kita menoleh ke kanan. Setelah menoleh ke kanan, lalu mengucapkan kalimat yang sama saat kita menoleh ke kiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang doa kunut. Doa kunut itu adalah doa yang dibaca saat melaksanakan sholat subuh, yang dibaca setelah rukuk, sebelum sujud, atau setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh. Bacaan doa kunut ketika sholat subuh munfarid yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian bacaan doa kunut ketika menjadi imam yaitu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketika membaca doa kunut itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan atau mengangkat tangan seperti ketika kita berdoa. Dan setelah membaca doa kunut jika ingin melakukan sujud itu tangan kita tidak usah diusapkan di wajah. Jadi setelah membaca doa kunut itu langsung melakukan sujud. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fi man hadayit wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.